जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय पंचमुखी हनुमान, हर हर महादेव, जय বাগেশ্বর বাবা ধাম সরকার। বন্ধুরা, আজকে আমাদের চ্যানেলে আরেকটা নতুন ভিডিও নিয়ে এসেছি আপনাদের জন্য। আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাই। বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটি হচ্ছে দেবাদিদেব মহাদেবকে প্রসন্ন করার জন্য একটি শিব মন্ত্র। শিব মন্ত্রে অবর্থ ইচ্ছা পূরণ। এই মন্ত্র নিয়মিত শুনলে জীবনে আর ফিরে তাকাতে হবে না আপনাকে। ओम श्री वर्धनाय नमः। देवादिदेव মহাদেবকে প্রসন্ন করার জন্য একটি অন্যতম অত্যন্ত শক্তিশালী মন্ত্র। এই মন্ত্রটি আপনার জীবনের সমস্ত দুঃখ, কষ্ট, মনের যন্ত্রণা, আর্থিক দুর্দশা দূর করবে এবং অর্থ সমৃদ্ধি এনে দেবে। চাকরি, ব্যবসা, শারীরিক স্বাস্থ্য ও অর্থের দিক থেকে আপনার জীবনে শুভ ফল আসবে। তাহলে বন্ধুরা, আর দেরি না করে চলুন দেবাদিদেব মহাদেবের এই শিব মন্ত্র 108 বার পাঠ ও শ্রবণ করে মহাদেবকে প্রসন্ন করে তুলি। বন্ধুরা, আমাদের চ্যানেলে সনাতন ধর্মের আরো নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। আমাদের চ্যানেলে সনাতন ধর্মের ভিডিওগুলো ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট করুন। সমস্যার মধ্যে থাকা আপনার পরিচিত মানুষের কাছে ভিডিওটি শেয়ার করে দিন। তাহলে বন্ধুরা, আর দেরি না করে চলুন আমরা মন্ত্রটি শ্রবণ ও পাঠ করি। জয় শ্রী রাম, জয় শ্রী রাম, জয় শ্রী রাম, জয় পঞ্চমুখী হনুমান, হর হর মহাদেব, জয় শ্রী কৃষ্ণ। श्री वर्धनाय नमः। ओम 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 श्री वर्धनाय, श्री वर्धनाय नमः। ओम 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 श्री वर्धनाय, ओम श्री वर्धनाय नमः। 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 ओम श्री वर्धनाय, ओम श्री वर्धनाय नमः। 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 ओम श्री वर्धनाय, ओम श्री वर्धनाय नमः। 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 ओम श्री वर्धनाय, ओम श्री वर्धनाय नमः। 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 ओम श्री वर्धनाय, ओम श्री वर्धनाय नमः। 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 ओम श्री वर्धनाय, ओम श्री वर्धनाय नमः। 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 ओम श्री वर्धनाय, ओम श्री वर्धनाय नमः। 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 ओम श्री वर्धनाय, ओम श्री वर्धनाय नमः। ओम श्री
वर्धनाय नमः। ओम श्री वर्धनाय नमः। ओम श्री वर्धनाय नमः। ओम श्री वर्धनाय नमः। ओम श्री वर्धनाय, ओम श्री वर्धनाय नमः। 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 ओम श्री वर्धनाय, ओम श्री वर्धनाय नमः। 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 ओम श्री वर्धनाय, ओम श्री वर्धनाय नमः। 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 ओम श्री वर्धनाय, ओम श्री वर्धनाय नमः। 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 ओम श्री वर्धनाय, ओम श्री वर्धनाय नमः। 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 ओम श्री वर्धनाय, ओम श्री वर्धनाय नमः। 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 ओम श्री वर्धनाय,